Assalamu alaikum student. I am Sir Yasir with SSC Class 2 Board of Intermediate Federal Board Pakistan Study Chapter 3 Economic Development. Today we are going to do Chapter 3, which is actually the chapter number 9 of SSC 2, Importance of Agriculture, page 62. Chapter 3 Economic Development का सबसे important question है बेटा, जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं. ज़राअत की अहमियत बयान करें. पेज 62 पर इसका आंसर है. पहले नंबर पर हम 2 लाइंस का इंट्रोडक्शन लिखेंगे. पाकिस्तान इज़ एन एग्रीगेरियन कंट्री. पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है. एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. ज़राअत हमारी मशीयत में, मुल्क की मशीयत में एक अहम किरदार अदा करती है. द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इकॉनमी इज़ एक्सप्लेन्ड बिलो. एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस या इसका रोल या इसका अहम किरदार क्या है वो हम डिस्कस करते हैं. सो लेट्स सी. नंबर 1, वाई एग्रीकल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस या वाई एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकॉनमी ऑफ कंट्री. नंबर 1 पॉइंट हम देखेंगे. Source of food. Pakistan is in the list of those developing countries where the agriculture is comprehended as the basic pillar of economy. पाकिस्तान दुनिया के उन तरक्की पाने वाले मुल्कों में से एक है जहां पर ज़राअत जो है वो उसकी मशीयत का बुनियादी तौर पर एक बुनियादी पिलर है. Man's basic need is food, which includes wheat, cotton, rice, corn, sugarcane, milk, pulses, vegetables and fruit etc. इंसान की बुनियादी ज़रूरत खुराक है जिसमें गंदम, कपास, चावल, मकई, गन्ना, बाजरा, दालें, सब्जियां और फल शामिल हैं. एग्रीकल्चर also fulfills the national needs, न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ ऑल एनिमल्स. ज़राअत जो है वो जानवरों की खुराक भी पूरी करती है. दिस इंक्लूड्स द फीड क्रॉप्स ऑफ समर एंड विंटर. ज़राअत के अंदर सर्दियों और गर्मियों दोनों फसलें आती हैं, यानी हमारे खाने पीने का तमाम निज़ाम जो है वो ज़राअत पर डिपेंड करता है. हमारे जानवर और हम ज़िंदा रहने के लिए खुराक ज़रूरी है और वो हमें ये ज़राअत से ही हासिल होती है. नंबर 2, सोर्सेज ऑफ national income. The agriculture sector has been the main source of the national income of the country. मुल्क की कौमी मशीयत का अहम ज़रिया जो है वो ज़राअत है. Since Pakistan was created, जब से पाकिस्तान बना, due to this a development in the agriculture sector leads to an increase in national income. जब से पाकिस्तान बना है इसकी वजह से, यानी ज़राअत की वजह से, ज़राअत की तरक्की जो है उसने हमारी कौमी आमदनी में इजाफ़ा किया है. दिस लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री. प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, और इसकी वजह से हमारे मुल्क में खुशहाली आई है. नंबर 3, द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान आर डेवलप्ड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर. बहुत सारी सनतें हैं पाकिस्तान में जो कि ज़राअत की वजह से चल रही हैं. मसलन फ्लोर मिल्स, शुगर मिल्स, राइस मिल्स, कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, घी मिल्स, सोप इंडस्ट्री, ब्रेड, जूस फैक्ट्रीज एंड फ्रूट प्रोडक्ट्स. आटे की मिलें हैं, चीनी की मिल्स, चावल के कारखाने, कपास, टेक्सटाइल, घी, साबुन की इंडस्ट्री, डबल रोटी, जूस फैक्ट्रियाँ और फ्रूट प्रोडक्ट्स जो हैं जो पैक होके दुनिया में जाते हैं वो सब ज़राअत की वजह से हैं. चौथा, ज़राअत का फ़ायदा क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार के मौके. अ लार्ज proportion of Pakistani population is directly or indirectly related to the agriculture sector. पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिलवास्ता या बिलावास्ता ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है. These millions of people are linked to buying and selling
in grain markets, fruit and vegetable market. یہ لاکھوں لوگ جو ہیں خریدنے اور بیچنے میں غلہ منڈیوں میں، فروٹ اور سبزی منڈیوں میں شامل ہیں. The labor force of the country, which is approximately 44%, is dependent on agriculture. ہماری مزدور جو ہے آبادی کا 44% حصہ ہیں جو کہ اس زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں. Many people involved in transportation in the agriculture sector also earn their livelihood in this manner. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ذرائع نقل و حمل ٹرانسپورٹیشن کے شعبے سے جو کہ ایگریکلچر میں استعمال ہوتا ہے، ٹرک، ٹریکٹر، ٹرالی، بسیز، یہ سب جو چلاتے ہیں ایگریکلچر کے لیے، وہ اس سے منسلک ہیں. In this way, agriculture is the biggest profession of the most people in Pakistan. اس طرح زراعت جو ہے وہ پاکستان کے بہت بڑے شعبوں میں سے ایک ہے. نمبر 5th پوائنٹ، سورس آف فارن ایکسچینج، زر مبادلہ کا حصول کا ذریعہ. ایگریکلچر سیکٹر پروڈیوس لیڈس ٹو ایگریکلچر ایکسپورٹس. زراعت جو ہے اس کی پروڈکشن جو ہے یہ ہمارے ملک سے باہر بھی بھجوائی جاتی ہے. پاکستان ارنز اے لارج اماؤنٹ آف فارن ایکسچینج بائی ایکسپورٹنگ پروڈیوس لائک رائس، کاٹن اینڈ انڈسٹریل پروڈکٹس ڈپینڈ آن دیم. ہمارا ملک جو ہے باہر کی دنیا میں بہت ساری چیزیں بھیج کر بے پناہ پیسہ کما رہا ہے، جس میں چاول، کپاس اور اس سے ملحقہ جتنی بھی صنعتیں ہیں ان کا سامان بھیج کر. آخری اور چھٹا پوائنٹ ہے سورس آف اکنامک ڈیولپمنٹ. زراعت جو ہے وہ معاشی ترقی، قومی ترقی کا بھی ذریعہ ہے. Nearly 21% of the collective national production of Pakistan is from the agriculture sector. پاکستان کی قومی آمدنی کا 21% حصہ جو ہے وہ ایگریکلچر یعنی زراعت سے ہے. Not only Pakistan's economy development, but also industrial and trade development are dependent upon agriculture. نہ صرف پاکستان کی معاشی ترقی بلکہ پاکستان کی صنعتی اور کاروباری ترقی بھی جو ہے وہ زراعت پر ہی منحصر ہے. Agriculture has a very important role in the economic development of the national economy. زراعت جو ہے ہماری قومی آمدنی اور قومی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایس ایس سی پارٹ 2 10th کلاس پاکستان اسٹڈی کا یہ ایک جنرل نالج پر ڈیپینڈنٹ کویسچن ہے جو اکثر جو ہے آتا ہے. یاد رکھیں، زراعت ہمارے ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اگر ہم اپنی ایگریکلچر پہ توجہ نہیں دیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے، اور ایگریکلچر کی وجہ سے ہی ایگرو بیسڈ انڈسٹری جو ہے وہ بھی چلتی ہے. دس از آل اسٹوڈنٹ. یور ہوم ورک از چیپٹر نمبر 3 لانگ کویسچن. رائٹ اٹ اینڈ ریڈ اٹ پراپرلی, explain the things, learn the things and then write it. Thank you very much.